जैसे जैसे ठंडा का दिन आ रहा है, बहुत सारे हमारे भाई हमारे देखा नहीं বাবু বলে যে इससे बढ़िया चीज़ तो बढ़िया में भी होगा तो बड़ा भी होगा। हेलो प्योर चमड़ा का होगा, एक नंबर प्योर लगा कितने से रिटेल ले लेगा, पूरा कम ले लेगा 350 টাকা, এটা হলো 150, এটা আমার খারাপ না, বহুত ভালো সিম্পল আছে, মানে চামড়ায় ভালো সিম্পল আছে। এক পিসে লাগবো কমর দেখি, কয়েকটা ফুটাইতে লাগবো, একটা দুটো তিনটা।